Low, low, low. Go. Zero. Zero. One. 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 Three. Four. Three. Four. Two. Two. Ilan na? Two. Three. Five, four. Ano ba? Three. Four. Two. Four. Three. Oh, two. Pati ako nalilito sa'yo. Four. Three. Two. Four. Three. Four. Two. Four. Three. Uy. Uy. Four. May reaction eh. Uy. Three. Four. Three. Four. Two. Four. Ano na? Four. Four. Oh, ayan. Four. Or, Ano yung sure ka? yan lang. Three. 3. So, hindi isa dyan. Two. Okay. Three. Four. Two. Four. So, 3. 3. Three. Four. Bus. Sige, two. Three. Three. Four. 4. Four. Four. Wait lang. Four. Nag-iiba-iba na yung... Nag-iiba-iba yung four. Na. Four. Four. Ay, three. 3. 3. Boss, 3 minutes. Yan. Four. 4. Yan! Ang Okay. tagal. Ang tagal nga, boss. Go. One. Three. Two. Ay, one. Three. Okay, confirm mo yung sinasabi ko. Two. Three. Four. Three. Four. Got it! Go. 3. Three. 1. 3. 4. 3. 4. Tama. No, ang bilis. Go.
1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. Ano ba yan? 1. 1. Ay, 2 na pala, 2. Verbib. 1. 2. 3. 3 pa rin. 4. Ay, ano ba? Four. na-distract Ano ba ako. yan? Wala na. Ako kay Papa eh. 3. 4. Okay. Pakita mo. Ano? Okay. Go. 2. 1. 2. 1. 0. 0. 0. Patay. 1. 2. 1. 1. Ito, tama kita rin. 2. 2. Mali ka nang iniisip. 1. 1. 2. Ito ang, ano? 1. Ito, tama. 2. 2. Okay. 2. 2. 3. 3. Ay, 2. 3. 1. 3. Oh, oh. 3 yan. Oh. Ito, tama. Ito. Oh, sige. Oh, 2. Ayan. 3. Gagalit siya dyan. 2. 4. 4. Yan. Gagalit pa siya eh. Ay, maniwala. Ayaw mo Hindi na maniwala. tama na yung Apat ano. kami dito. Ito.